ওকে, লিগ্যাল প্রসিডিওর, আইডেন্টিফিকেশন জানিস তোরা অলমোস্ট, থ্যানাটোলজি, সাইন্স অফ ডেথ, অ্যাসফিক্সিয়াল ডেথস পুরো, থার্মাল ইঞ্জুরিজ পুরো, ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জুরিজ, মেডিকো লিগ্যাল অ্যাসপেক্ট অফ ইঞ্জুরিজ, মানে হোমিসাইড ওইখানটা ভালো করে পড়বি, একটু কনফিউজিং আছে। তারপর ভার্জিনিটি, প্রেগনেন্সি, অ্যাবর্শন হয়ে গেছে, সেক্সুয়াল অফেন্সেস, সেক্সুয়াল প্যারাফিলিয়াস এক্সেট্রা, এটা এখনও পেন্ডিং আছে। যদিও রেপটা আমি টাচ আপন করেছি, কালকে যদি স্যার আসেন তাহলে কালকে স্যার ক্লাস নেবেন, আর না হলে পরের ক্লাসের লেকচার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে নেব। ইনফ্যান্টিসাইড, চাইল্ড অ্যাবিউজ হয়ে গেছে, ফরেন্সিক সাইকিয়াট্রি আজকে হবে, আর ব্লাড স্টেন, সেমিনাল ফ্লুইড অ্যানালাইসিস। লিগ্যাল প্রসিডিওরের মধ্যে যা যা পড়েছি সেগুলো আছে বইয়ের ফার্স্ট চ্যাপ্টারের চ্যাপ্টার 1। ওকে, লিগ্যালের মধ্যে 3টে চ্যাপ্টার আছে, তার মধ্যে চ্যাপ্টার 1টা, ঠিক আছে, বাকি দেখে নিস। প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে বোনস, ওয়েপন্স, এক্স-রেজ, मॉडल्स, इंजुरी रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट एंड फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो ये है बात। ठीक है, पढ़ाशोना चलছে। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फरेंसिक साइकियाट्री। अच्छा, आगे क्लासेर मतो फरेंसिक মানে প্রেগন্যান্সি ক্লাসটা, so this also falls under the domain of psychiatry, but we will try to talk about an entire subject in one class. Okay, so I will touch upon important points আর বলে দেবো কি কি পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট, and lastly যেটা ফরেনসিক পার্সপেক্টিভে যেটা দরকার। So what is psychiatry? Psychiatry deals with etiology, clinical presentation, diagnosis and management of diseases or mental illness. ठीक है, so what is forensic psychiatry? Application of knowledge of psychiatry to aid in solving crime. কি কি ক্ষেত্রে আমাদের সাইকিয়াট্রি, ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি লাগে? সিভিল কেসেস অ্যান্ড ক্রিমিনাল কেস। তো সিভিল কেস বলতে কিরকম? If suppose someone has to sign a contract and third party is not happy with it, okay, then third party can say that while signing that contract, that person was not in soundness of his mind. তার মানে if it can be proven, that contract can be null and void. এই কন্ট্রাক্টটা কি কি জায়গায় আসতে পারে? It can be a contract of property, জমিন বেচার সময়। For more important, it can be a contract of marriage. Okay. Second, it can be a contract or a will, property, will করার সময় হয়তো another sibling who or he or she did not get anything, they can say unsoundedness of mind, then that will can be null and void. Okay, so like that, এটা ছোট মনে হতে পারে, but it actually vast. Occupant or guardianship, validity of consent, validity of a consent. Now, in criminal cases, what can be? Insanity and crime. Suppose the crime has been conducted, the accused person is saying, acting as if that person is insane. ठीक है? Secondly, insanity in sexual assault. Okay, same thing, suicide or amendment of suicide. তো এই হচ্ছে এর ক্যাপাসিটি both in civil cases and criminal cases. Okay, so now what is sanity? So what is a sane person? A sane person, a person is said to be a sane whose physical and mental activity is accepted by the society. সোসাইটি ডিসাইড করবে যে তোমার অ্যাক্টিভিটিগুলো সেন কি অ্যাকসেপ্টেড কি অ্যাকসেপ্টেড নয়। ইফ ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড then the person is sane. So what is insanity? A disease of the mind that affects the personality, mental status, critical faculties, emotional process and interaction with the social. Basically, society is not accepting your acts.
ওকে না একটা এক্সাম্পল দিই which has happened actually একজন আমাদের মানে I know a person who was walking সন্ধ্যার সময় হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে ওকে উইথ আ চাইল্ড সাডেনলি একটা কুকুর যাচ্ছে লোক ডগ ওয়াকিং করে না সো একজন মানুষ পেটকে নিয়ে যাচ্ছে তো ওকে বলে সরে যান কামড়াতে পারে সো হোয়াট হ্যাপেন্ড ওই ডগিটাকে বাড়িতে রেখে এসে মানুষটা নিজেই ওর হাত কামড়ে দিল কামড়ে একটা আঙ্গুল নিয়ে চলে গেল ঠিক আছে না হোয়াট ইজ দিস কেস হোয়াট টাইপ অফ ইনজুরি দ্যাট পারসন সাস্টেন্ড কি হতে পারে কি মনে হয় স্টোরিটা শুনলি তো স্টোরি শুনেছ সাথ हो कि कहाँ चले गए स्टोरी सुनेছ हार्ड द स्टोरी अरे मुंडी तो हिलाओ नहीं या हाँ कुछ तो करो सो व्हाट हैपेंड टू द फिंगर और व्हाट हैपेंड टू द पर्सन व्हाट काइंड ऑफ इंजुरी इट इज ऐसे कैसे चलेगा 2 हफ्ता परे परीक्षा अरे ग्रीवियस तो सिंपल আঙ্গুল কেটে নিয়ে চলে গেছে প্রিভিয়াস তাহলে দ্যাট পারসন শুড বি সহায়তা হওয়ার কথা কিন্তু দ্য অ্যাক্ট যে অ্যাক্টটা করলো ইজ ইট অ্যাক্ট আ সেন পারসন ক্যান ডু তার মানে ও ইনস্যানিটির প্রোটেকশন নিতে পারে রাইট সো এইখানে আমি স্টপ করছি উই উইল গেট ব্যাক টু দ্য স্টোরি লেটার So this is a story which actually has happened. Things like these are common. Now, there is no legal definition, so this is basically society accept or does not accept. So now, what are egro kintu sanity, insanity very important for exam purpose. Now here are few definitions. What is abreaction? What is abreaction? कुछ painful घटना रहा होगा in past. And somehow by some process that painful past is now brought back to your current consciousness maybe by hypnosis okay so this is called as abreaction what is affect the emotion mood and inner feeling of a person is called an affect obviously in psychiatry we will learn in more details psychiatry শুরু হয়েছে হবে তো লাস্টে হয় okay what is aphasia হচ্ছে যাচ্ছ অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অ্যাজ এ পেশেন্ট স্টুডেন্ট ওকে aphasia any disturbance in the understanding or expression of a language is caused by the brain lesion কোন এরিয়া if I at least দুটো বলতে পারতিস দুজনে আলাদা আলাদা বললি 20 to 24 if I am আমার नीट का समय का माइंड अभी जो भी है confabulation what is confabulation বানিয়ে বানিয়ে বলা গপ্প যেটা তোমরা পরীক্ষা একদম করবে না ডোন্ট ডু দ্যাট ইন এক্সাম ওকে সো প্যারানয়া হোয়াট ইজ প্যারানয়া ডর ওকে সো দিস আর ফিউ ডেফিনেশনস ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড পড়বি বোঝার চেষ্টা করবি নাও নেক্সট থিং ইজ ইলিউশন সাপোজ দিস রুম ওকে ইন দিস রুম লাইটিং ইজ ডার্ক অ্যান্ড देयर इज अ रोप अंधेरा है रोप सुनाई क्या दिया हाँ and you imagine that there is a snake okay why you imagined because अंधेरा था now that lights are on and I am saying कि ना snake नहीं था it is a rope Samsung यदि हमें बोली लाइट जलिए कि it is a rope and if you say it is a rope then what happened was illusion বুঝা গেল তার মানে কি it is an erroneous don't say false বইতে আমি লিখেছি false কিন্তু ব্র্যাকেট erroneous লেখা আছে because if you say false তার মানে কি there is nothing okay ওই জন্য say erroneous interpretation of an object or stimuli which has a real existence this is illusion যদি বোঝানো হয় कि no it is rope it is not a snake then you would say okay fine but अगर फिर भी कहते हो नहीं सांप ही है then there is a problem okay now second thing
there is nothing. But still, you say there is snake. And I am saying, no, there is nothing, no snake, no rope, nothing is there, empty. But you still say, no, there is snake. That means it's a dali kala hai. Okay, that means that person is suffering from delusion. False, persistent belief without appropriate external stimulation in something which is not a fact and which persists even its falsity has been clearly demonstrated. Very, very important for your exam. Dutoi, illusion and delusion are difference between illusion and delusion. ঠিক আছে, এখন অবধি insanity, sanity, illusion, delusion. Okay? CR तो क्या ना ओके बोलছে पता ही नहीं चला, पता खत्म होने को है. अच्छा, who called me today? कौन है वो CR? अरे तुम भी CR? और दूसरा CR घर में है क्या? रुहुल এখনো ঘর থেকে আসেনি? চলে গেছে না? ऐसा मत बोलो, बोलो घर गया है. ऐसा मत चले गए. Now, few things that you already know maybe. Delusion of grandeur. What is delusion of grandeur? নিজেকে কিং ভাবা. Give me an example. No, please. No politics. Election is coming and on record. No. वैसे हम बहुत लाइन ब्रिज करते हैं. No, not a type. Okay, but example is right, but never mind. और कोई example दे सकते हैं outside India. चलो, let us stick to political personality outside India. She said Trump. है ना? So, what do you think? Delusion of grandeur? नहीं, ट्रम्प के पास बहुत पैसा है. Trump is a rich man, and he is the president of the United States. So, false persistent belief. False तो है, persistent नहीं है, पैसा है उसके पास. Example will be failed marshal. You know who is failed marshal? हमारे पड़ोसी का पाकिस्तान. वो कुछ नहीं उसके पास, फिर भी सोचता है हम महान है. ठीक है ना? So that is the delusion of grandeur. Delusion of persecution. What is delusion of persecution? Sorry. अब तुमको लग रहा है, सपोज हीरोक, तुम सो क्यों रहे, उठ जाओ. हाँ, सपोज हीरोक इज फीलिंग कि एंटायर वर्ल्ड, एंटायर क्लासरूम इज प्लॉटिंग so that they will persecute Hirok for whatever misdeeds he has done. This becomes delusion of persecution. What is delusion of reference? जो भी कुछ बात हो रहा है सब मेरे लिए ही हो रहा है. बुझते पारले কি বললাম? जो भी कुछ बात हो रहा है वो मेरे लिए ही हो रहा है. That is delusion of reference. Where is नूर? घर. अरे तो छुट्टी नहीं है, आगे कहीं घर चले जाते की व्यापार, ऐसा कैसे चलेगा? ओके. डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस. व्हाट इज डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस? कि हमको लग रहा है आई कैन इन्फ्लुएंस यू टू कम टू क्लास. हमको लग रहा है आई कैन इन्फ्लुएंस यू टू स्टडी. हमको लग रहा है कि आई कैन इन्फ्लुएंस यू समहाउ टू रीड एंड गेट ऑनर्स और पास everyone. So that is false persistent belief which I am having for 3 years, but ऐसा है नहीं. So that is delusion of influence. Delusion of infidelity. Anyone? ठीक है. Okay, what is this? That means couple के बीच में प्रॉब्लम है नहीं. कपल मैंने बोला क्योंकि कपल से पार्टनर हो गया है BNS, so I can also improvise. So partners, they don't have problem, but the other partner, he or she can think that the person is having some affairs. Extra partner, marital नहीं बोल सकते. Partner हो गया ना, marital out of the window हो गया. So this is called as delusion of infidelity. Delusion of self-reproach. Any idea? Guilt.
कि सब प्रॉब्लम मेरे लिए ही है क्लास হচ্ছে না আমার ইউ আর রাইট তোমার জন্যই ক্লাস হচ্ছে না বাট দিস ইজ ডিলিউশন অফ सेल्फ रिप्रोच डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक कि दुनिया दबा होने वाला है ईरान इराक का युद्ध चल नेवर माइंड इंटर मिडिल ईस्ट इज बर्निंग पर कारण मैं हूं देन दैट इज अ प्रॉब्लम नहीं कारण आप नहीं कारण वो ऑरेंज हेयर वाला है एंड मे बी द अदर ब्लैक टोपी वाला ऑल ऑफ दिस ओके सो दिस इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर ठीक है एंड डिल्यूजन ऑफ পারসিকিউশন অর প্যারানয়া আচ্ছা এগুলো আমরা তো জিজ্ঞেস করি না করতে পারি বাট নিটে কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে এমসিকিউস ओके ओके थोड़ी देर में पानी पी लेते हैं हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी अ साइकियाट्रिस्ट लास्ट बेंच की करे पहुंचे गई हैं हम तुम दोनों को ही बोल रहे हैं और तीनों को बोल रहे हैं सबको बोल रहे हैं 5 लोगों को हाउ डू यू रीच लास्ट बेंच उसके बाद वाले सामने क्या हो क्या तुम लोगों को हवा देखानो দিচ্ছিল ওখানে দিচ্ছে নেভার মাইন্ড कोई बात नहीं हाँ সাইকিয়াট্রিস্ট কে হবে না আবার কি গুড সাবজেক্ট नहीं नो সাইকিয়াট্রিস্ট পেলে হবে পাওয়াটা চাপ আছে हाँ 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 प्लीज प्लीज कौन दोनों ही जाते हो ओके whoever wants to be psychiatrist half of the life will be with the medical legal purposes huh? যদি গভর্নমেন্টে যাও and you will know why okay now disorders of emotion ठीक है obsession you know what is obsession example obsessive compulsive disorder OCD সাপ করে যাচ্ছে রুম সাফই করে যাচ্ছে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিচে নেমে চলে গেল না আবার উপরে লক চেক করছে হ্যাপেন সামওয়ান হ্যাপেন্স টু মি নট ওয়ান্স টু টুয়াইস বাট এটা যদি রিপিটেড করতে থাকে দেন তো প্রবলেম है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा सर दिस आर डिसऑर्डर्स ऑफ इमोशन नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ बॉडी फंक्शन इम्पल्स सब ठीक है देयर इज नो प्रॉब्लम बट सडनली देयर इज एन अर्ज टू डू समथिंग कि नहीं करेंगे तो मर जाएंगे चोरी नहीं किया तो मर जाएंगे सो दिस इज सडन अर्ज कि सडन एंड इरेजिस्टिबल फोर्स कंपेलिंग अ पर्सन टू द कॉन्शियस परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्शन विदाउट मोटिव और फोरसाइट एग्जाम्पल क्लेप्टोमेनिया माने कि क्लास करते करते चुरी कर निलाम व्हाट इज पायरोमानिया हाँ फायर क्लास করছে এখানে আপনার আগুন জ্বলে গেল that is pyromania okay so like this there are multiple things acha true story not that related to this exam point of view a senior of yours was asked by us in exam what is impulse वो हमको वहां पे बैठ के फिजिक्स समझा रहा था कि सर फोर्स इनटू भाई कहाँ फोर्स फिजिक्स एग्जाम देने आया कि फॉरेंसिक I know his name and I can still see he is saying that in front of me and I will not say the name प्राइवेट में भी नहीं बोलेंगे quite popular you all know him पर हम नहीं बोलेंगे and you are not to give the answer कौन सा देना ये irresistible force harden impulse psychiatry not physics एग्जाम्पल भी पूछेंगे नेक्स्ट सो এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আমরা জিজ্ঞেস করি ইলিউশন ডিলিউশন কি গিভ এক্সাম্পল সো যখনই পড়বি এক্সাম্পলটা একটু বুঝে মুখস্থ করে আসবে আর গোলাবি না ওকে গুলেই যায় কিন্তু পরীক্ষার সময় গোলাবি না ওকে somnambulance is sleepwalking and semi somnolence is something between sleeping and walking as understandable कि both of them can be a good defense against a crime कि घूमते घूमते खून करे चले एसছে बताओ ऐसा हो सकता है या होता होगा या होता है ठीक है सो दिस इज may unconsciously do some abnormal acts for some period हम तो खून की बात किया और भी कुछ हो सकता है ओके नाउ
disorders of consciousness. Achha, I don't expect you to understand the entire subject of psychiatry in 45 minutes taught by a forensic guy. है ना, ऐसा नहीं है. साइकेट्री में अच्छे तरीके से और समझना, बट इतना समझो तो एग्जाम में आंसर दे पाओ, बिकॉज सब्जेक्ट इज ओवरलैपिंग. सो नाउ डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, एग्जाम्पल इज delirium. What is it? Impairment of consciousness along with emotional abnormalities. The thought process is blunt, auditory, visual hallucination होते पारे. There will be some jerky movements. So this is delirium. Example, delirium tremens. Happens in certain poisons, can also happen in alcohol. So what is fugue? Fugue is a state বা stage of altered awareness. সব কিছু ভুলে টুলে গিয়ে আমি চললাম, টাটা. ওকে, ধুরন্ধর নেই, ও তো সব ছেড়ে চলে গেছিল. But he has a mission. Here no mission. All mission forgot. Many movies are there. I will not go into movies. So this is fugue. Okay. Now amnesia. Amnesia শুনেছিস, যেটা পরীক্ষার সময় তোদের হয়. So that is forgetfulness. But in this real life example, ওটাও real life, but that is first. Suppose someone has a head injury. Okay. From the point of head injury, if that person cannot recall what happened to him after the head injury, then that is antegrade amnesia. And if he cannot recall what has happened before the head injury, then that is retrograde amnesia. ठीक है, इतना याद रखो, बाकी तो डिटेल्स तो बहुत है. So this is confabulation. एक बूंद था पानी बना दिया इतना कुछ. Okay, so this you must avoid in examination. So now, hallucinations. False sense of perception without any external object or stimuli. কি আছে? Auditory, visual, আর কি? Tactile. Give me an example of tactile hallucination. Cocaine bugs. Cocaine যারা খায়, that is cocainism. এখানে tactile. Okay, so these are examples of hallucinations. Now lucid interval. কোথায় পড়েছিলিস lucid intervalটা? Head injury. So there is another lucid interval in insanity. Okay, a period of sanity in between two periods of insanity is called as a lucid interval. ঠিক আছে, পরীক্ষায় যদি lucid interval থাকে তাহলে you will write head injury. যদি মেনশন করা থাকে lucid interval with this, তাহলে এটা লিখবি. So difference between head injury and no insanity obviously understandable. History of injury থাকবে আর এখানে history of insanity থাকবে. Now mental health act. Now this is forensic part, legal, not even forensic part, legal part. So what is it? How will you treat a patient? How will you restrain a patient? How the court will treat a patient? And how a psychiatric hospital has to be made, how a nursing home providing psychiatric facilities has to be made, everything falls under this Mental Health Act 1987. ICD-10 classifies the behavioral disorders. Now this is very important. True insanity and feigned insanity পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়, very important. তো কি পরে মুখস্থ করে নিবি. বাট হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ সামওয়ান ইজ ট্রুলি ইনসেন অ্যান্ড ইফ সামওয়ান ইজ ফেকিং ইনসেনিটি, তাহলে কি হবে? যে ট্রুলি ইনসেন হবে, দেয়ার উইল বি আ হিস্ট্রি অফ ইনসেনিটি, রাইট? দ্যাট পারসন উইল বি ডার্টি, নট ওয়ারিং প্রপার ক্লোথস. অন কন্ট্রারি, যে ফেইন করছে, ইজ ফেকিং ইট, দেয়ার উইল বি আ হিস্ট্রি অফ ক্রাইম. দেয়ার ওয়ন্ট বি আ হিস্ট্রি অফ ইনসেনিটি. His clothes and everything will be fine, and he will be insane only when he is watched. Okay, so these are the differences. পরীক্ষায় কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়, very important. Now we have a habit of calling people names, idiots, etc. But idiot is actually mental age 0 to 3 years.
with IQ of 0 to 20 years. Imbecile, mental age 3 to 7 years, IQ 20 to 40 years. And feeble-mindedness, mental age 7 to 10 years, and IQ of 40 to 70 years. So do not call people idiot. Hannah, in short. There are psychopaths, mental retardation, mild, moderate, severe, profound, depending on IQ, and mild is more common. Schizophrenia, split personality disorder, etiologies, these are the predisposing factors which can happen, which can cause schizophrenia. Types, ভালো করে সাইকিয়াট্রিতে পড়বি, we don't ask much of that. জিজ্ঞেস করলে করতে পারি, but not কে we will ask in viva in details. But পরীক্ষা আসে মাঝে মাঝে, bit rare কিন্তু আসতে পারে. Okay, but in short you have to read. Type simple, hemiplegia and catatonia. There is something called as manic depressive psychosis. Oops. Now, last 2-3 slides. Criminal responsibility. BNS 22 or section 84 of IPC. What is it? If someone does not know okay, what he is doing is a crime, okay, or what he is doing that will result something which is offense. If it can be proved that he was not in saneness of his mind, then whatever he has done is not an offense. So this is BNS 22. How we came to this conclusion? We came to this conclusion by McNaughton's rule. Same thing, every man is presumed to be sane and to possess a sufficient degree of understanding whether whatever happening is crime or not. Until and unless we can prove that that person is suffering from defect of reason and that disease leads to that person does not understand the nature and quality of the act he is committing. এই ক্ষেত্রে the burden of proof বুঝতে পারিস? Do you understand what is burden of proof? কি? Just someone has to, suppose I am accusing someone of stealing a pen. Then the burden of proof lies on me. Proof to karna padega na. So here also, if I am saying Mr. X is insane, then the burden of proving insanity lies on me. But it is not always the same thing. So these are the rules that were earlier before McNaughton. Durham, Curran's, American's Law Institute. নামগুলো জানবি আর একবার বেসিক পড়বি. It talks the same thing. ঠিক আছে, আসলে লিখে দিবি. Now, what happens? Suppose a mentally questionable person comes to the magistrate বা কোর্টের কাছে. What will the court do? If the court thinks that person is not sound of his mind, তাহলে court will call a doctor. এখানে লতে লেখা ছিল civil surgeon, somewhere must be mentioned civil surgeon, but now they call the psychiatry guy. Okay, so that person will understand, we will come and check up in the court that okay fine he is okay or not. যদি তার মনে হয় that person is not okay বা is having some problem, then he can be referred to a board. বোর্ডে কে বসবে? Nearby medical college HOD psychiatry and a senior person from the faculty of psychiatry. Okay, then the board will decide whether the person is sane or not. And then if he can give evidence, witness, he can be a witness, it's okay. If not, then other things will follow.